Omart Sabado Nights Basketball League is brought to you by Kaiju, Fit 21, H&H Shen's Love, Basic, Avatar Sneakers Apparel at iba pa. FMSR Corp, The Tire Project, Emol Freight, Easy Gone, Nicholson's Plain Shirts and Prints, the official outfitter of OSNBL, R&J Project Scoots, Inner Kings, Vienna, OSNBL. Bachicha. Game. Yung pa lang sila, oh. Rosas versus Pila. Main event of our Sunday doubleheader. Let's get it on. Shout out sa mga live viewers natin ngayon. Tuck in, black shorts, and accessories. Please remove. Lahat naka-black shorts, check. Lahat naka-tuck in, check. Hindi mag-i-eclipse. Ayaw niya kasi magkarap sila. Walang eclipse beer. Ganda. May connection. Maron Mayari. Wala nung nilagnat ako hanggang ngayon, meron pa rin eh. Ubo ko, di nakawala. Sino ito, pre? Ito, Maria. Nangyari. Shout out sa ating online viewers. Bueno. Boom. Plasma. Plaza 3. Anong plasma? Gago. Yan ba yung ano niya, yung nickname niya, moniker niya? Plasma. Nakanangkot. Salamat kinito ha. Rinig tayo dito ha. Sorry na. Hindi, pwede tayong mag-ano. Commentator nga kayo. Rinig tayo dito. Mag-usap nga kayo pa. Bakit ka na ba masahin mo ibibigod? Walang kakwenta-kwenta. Hindi, takot kasi sila magharap ni Ilaw kaya Darka. assist by Plus. Dos lang, dos. Dos. Good. Steal by Plasma. Santos, tumira. Palpag. Rebound by Junjun Torre. Yan, sige rin. Tuloy mo. Pinasa kay Yang. Yamiyo. Gaga. Lamyo. Yamiyo. Plasma, nagdadala ng
tira. Nagdadala ng tira. Magkano titira. Ayan na. Nangyari. Tatalaktak. Pipilit. Hanap ng foul. Wala. Narka. Tumira ng 3. Pinasa pala. Lasa. Tinira ni Ewoy Javier. Ewoy Javier! Si kaya na po na yung Junjun Torre, seryoso nagdadala ng bola. Pinasa kay Ilaw. Brown out. Ayan na. Ewoy Javier. Rebound. Pinira ni Narka. Kanya pa rin daw. Nasa rebound. Malyari ng buwan ng bola. Pinasa kay Junjun. Pinasa kay Fernando. River. Alroy Pelado! Balik ko, Perlad. Ayan na si Plaza. Plaza, teka lang daw. Pinasa kay Bachicha. Bachicha. Hinahanap si... Plaza 3! Sa akin magpapit ka. Black Beauty. Yamio 3! Ang ina, munti ko na masabi yung meow. Okay nga yan eh. Ayan na. Bachicha. Pera ng 3. Uy, Yamyo. Power Yamyo. Yun to rin. Wow, power move. Yummy ulit. Encho! Yamio 3! Dead na ka dead! Ote na naman! First quarter pa lang. Maawa ka naman. Wow, nakapas. Narka with the move. Ganda. Go! 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 Santos 3! Santos pa. Rebound by Paco. Plasma, tumira. Kapos yan. Santos. for Technical foul. Technical foul on Narca for wearing accessories. Pag technical ba ay personal? Isa lang yun. Walang team. Walang team foul. Okay. Technical foul lang. Grabe, may bitaw itong mga to. Just, not shooter. Pwede ba yun? Junjun Torre nagdadala ng bola. Matingin kamay na. Si Malyari. Substitution. Abet Javier, pasok. Pagkakalat na siya. Pagkakalat na. Gusto mo yan, Vance, ha? Yung kayo na pinatrust ng player. Lagay mo yung mic kasi dyan, tutok mo lang sa konti. Ay, ano lang yung... Basic lang yung ano. Hindi ako matapang. Kami na lang bilang, pwede daw kaya? Meron yan. Okay. Nice one. Bago wifi! Wow, alam mo yung vibe dito. Pati by Tito! Pagmari! Pinasa kay Yamyo. Yamyo. Diretso ulit, oh. Rebound by Bachicha.
Ang galing nun. Sino yun, Narka? Narka. Jubilin Arca. Assist by Basisa. Sinasa ang kalaban. Pinasahan. Narka, nagdadala ng bola. Sumubok. Wala. Abit Javier, rebound. Nakachamba. Oh. Junjun Torres. Santos. Uy, ganda nun. Sayang. Ha? Santos Street? Junjun Torres. Nasa ni Javier. Sumubok. Tre. Bal, 15 yung bal. 15. Sino ang score? Ano? 18-15 pa lang sa akin. Akin din eh, kanina. Kaya narito ako eh. Baka naman mali na. So ano na? 20? 20 na, Jay? 17. Ah, 17. 17-18. 18-17, bro. Foul on number 26. Jubilin Arca. Second personal foul. First team foul. 18-17. Ha? Score. 18-17 sa akin. Announce daw. Ang score 18-17. Lamang ang Rosas ng isa. OT na naman. Deadlock at 18. Lado. Yam yaw. Yung ano, diretso na. Kaya pala kinuha niya Abit pala sa Junjun may bitaw. Ayun na, si Plasma. Nagdala ng bola. Ang taas ng bola. Delay. Nabago sa plano. Dead ball, sab. Tap si Brown out. Ayun na. Bachicha, sumubok. Bachicha! Assist by Javier. Ang galing mo. Ayun na, lado. Nakatingin sa referee. Balak ko pala. Javier, nagkakalat na. Ang ganda nun. Jubilin Arca! Uy. Simple substitution. Nice, nice. 1 minute and 1 second remaining in the first quarter. 22-18. Lamang ang Rosas. Rosas ball. Ayaw din yung bag. Yun yung bag niya dun eh. Highlights ba? Highlights. Bachicha, tumira ng tres. Bachicha 3! Junjun Torres. Abit Javier, legit tax. Na-delay yan. Play. Wawa. Wah, konti ka panganan, wa. Javier to Javier. Bachicha, nagkalat. End of the first quarter. Ang score 25-18. Lamang ang Rosas. Nice bet, ganun lang bet. Dalawang kapos pa bet.
Nakakalas ka na Robert. Uy, pahipak guys. Nakakalas mo ya? Crap. Ilaw tumatakbo. Magsama-sama tayo. Kaibigan na James yan. Be proud. Para di ka proud sa kaibigan mo, brad ah. Isang gusto, tang sinasayang. Uy, ang ganda ng pasahan. Everything but the shot. Wow, ayan ang magandang pasahan din. Wala din. Ano ba masabi mo doon, partner? Santos, ibang. Still by. Still by Santos. Ang galing mo, Santos. Nakita mo pa yun. Bachicha! Pinasakay Perlado. Pinilit. Belong-belong na yun. Renzi Borde humipak. Castle Bay. Ah, nice bet. Yun na yung ambag mo bet eh. Nice goal. Inulit pa. Foul on number 26. Third first. Jubilee Narca. Third personal foul on Jubilee Narca. First team foul. Tangina na lima lang sila. Ang ginawa na pa yung balik sa wala. Ando na niyan. Ay, pa. RJ, humipak. Hindi pa namin ngayon nakakalaban, di ba? Wala pa. Parang may bala ka, brad ah. Kaya ba kayo bracket eh? Pangit ang tanong mo. Pasok isa. So isa. Lado. 1 point. 1/4. Ano 1/4? Plasma. Pinasakay. Abet. Kaya nga, grabe hustle na Abet. Congrats, Bet. Proud of you. Grabing taas ng tira. Mas hustle yun. Hindi na kaya yun. Sa'yo ay happy yan. Nice, Bet. Keep it up, Bet. Wow, nice pass. Yun lang. Nagtitilig ka doon. Yan, boy, sir. Dead ball sa ba? Jubilee Narca. Oo. Dalawang tikit na eh. Uy, ilaw, rebound the ball. Pinasakay Junjun Torre. Pinilit. Binalibali. Junjun Torres. Binalibali. Plasma nagdadala ng bola. Nilayap pa. Putang ina sayang. Nakangilip kasi. Malyari nagdadala ng bola. Pinilit. Nilayap. Uy. Plasma, rebound. Santos, tumira ng 3. God bless. Tikot. Plasma, nakangiti. Nakangiti ka lang. Rebound drive. Narca. Junjun Torres. Power move. Tumira ng Grant. Junjun Torres. Drive. Ang ganda noon. Alroy Perlado.
Sumubok. Intercept by Javier Javier. 27-25. Laban ng Rosas ng dalawa. Oy, traveling. Rolling. Substitution. Yam-yaw, pasok. 6 minutes remaining in the second quarter. Torre. Yam-yaw. Torre ulit. Uy, di makayo mo. Outside. Ayos ba, Day? Paypak, Day. Paypak. Akin to, Day. Pangit yan. Yung tatay ka dyan, natigiwas ka na lang. Lasma. Santos. Hinanap yung ano. Narcos. Marcos. Tuwira. Perlado. Perlado tinulak na EY. Hindi man lang tinulungan. Foul on number 08. First second. Foul Plaza. First personal foul, second team foul. 2 shots for JJT. Isang isa. Ilaw, ayaw saban. Isa lang. Hoy. Tataktakan dito sa ilalim ah. Last map. Pinilit. Wow. Pilak ball. Shout out sa'yo, Virgo sa live. Ilaw. Ball yan. Gagi, may bitaw yan. Perlado, Perlado. 3 seconds ka, Alroy. Santos, nagdadala ng bola. Wow. Foul on number 4, Yamio. First personal foul, first team foul by Rosas. 27-26. 1 point lead by Rosas. 4 minutes and 31 seconds remaining in the second quarter. Santos. No good. Second shot. Mga laro. Ay, puto tayo. Oh, sa ankle breaker pa mag-isa. Uy! Wala si Abel. Narka, muntik ankle breaker ang sarili. May sayang. Masisya ko. Grabe! Here I have, yeah! Grabing hassle yun. May tabiar na yung sa sakap ng kaliman siya. Yamio! Sab. Dead ball, dead ball. Red ball sub. Red ball sub. Time out. Time out, Pilak! Ang score, 29-28, 1 point lead by Rosas. 3 minutes and 27 seconds remaining in the second quarter. Back to the ballgame. Okay na naman tayo na. Kailangan mga 15 seconds.
Pachicha, kanina pa tira ng 3. Wala pa rin. Side ball. Oh, kakalabas mo na. Sabi ka na naman. Bet, Max, bet, Max. Bet yun si Bet. Lahat ng rebound sa kanya. Uy. Uy. Na. Jubilin Orca. Foul number 4. Second personal foul. Second team foul. Bet. Hindi. Hindi. Joke lang. Pasok. 32-28. Isang bola na. Malyari. Ano isang bola pa? Jubilin Orca. Marlon Mayari. Akit ko sa akin. Adasok. Ada so. Nakangiti kasi lagi. Side ball. Plasma lagi nakangiti. Kahit may error. Kahit error niya, nakangiti pa rin. Hindi mo lang mag-sorry. Pero bumawi siya ng 3. Sablay pa rin. Dentore. Pinasa kami yung nangyari. Nangyari malas. Dentore na Nico. Junjun Torres. 34-32. Lamang ang Rosas. Pachicha kanina pa yan ah. 16 na 3 point na, wala pa rin kahit isa. Ang ganda nun. Rebound by Pachicha. Parang na talaga robot ko. Ang ganda nun. Jubilin Orca 3. Yun Torre. Tumira ng 3. God bless. 24, hihipak muna. Hindi nakarebound, iway no. Pachicha, umisa pa ulit. Ang kulit. Malyari Tujo. Wow. Torre, ang ganda What a ng pass! patang yun. Ay! Sayang. Santos pinasa kay Plasma. Eway Javier ni layup. Ewan Javier. End of the second quarter. Ang score natin ay 39-32. James Paul Javier Lamang hihipak. ang Rosas. Javier. James Javier, hihipak na lang, galit pa. Yaw-yaw. Shout out. Shout out Agi. Nakan. Patanggal ng salamin. God bless. Tagal ko naman yung binet mo. Putay na yan. Murahin pa ako niyan. Shoutout daw, Lola Bex, sabi ni Reyes. Mahal na mahal ka daw niya. Wala mong gawin mahal naman. Mag-ingat ka daw pag saan mo pag-uwi. Maglalakad ka lang pag-uwi. James Paul Javier. Intercept by... Intercept mo yung salita niya ano eh.
Prince! Abit, ay, sorry, Anong sorry. poke? Sigat kasi. Ngayon lang. Huwag mo na hawakan! Nakakampi! Nakanong poke. Ayun din naman nakatabingin na naman tayo, boy. Prince, wala ang ulit. Nakapokus ako kay Abit eh. Matangin ako anong pumapasok yung tira ni Abit eh. Naabangan ko mag-error si Abit eh. Oh, timira na naman, pre. Wachicha Tree! Siya, nakaisa na. Sunod-sunod na kaya yan. Nakaisa na siya kanina eh. Malyari. Paul Malyari! Abit Javier, ang hassle. Yun o, hindi naglaro, no? Raul Plaza! Assist by Eway Javier. Julian Torres. Tumira ng 3. God bless. Bachicha rebound. Nakangiti na naman Malakas yung mga plasma. 2-0 ah. Raul Plaza! Assist by Plasma. Grabing nulokpas niya no, ilaw ah. Arca. Jubilin Arca! Taiwan! Pila! Sino yung nang pumasa? Bachicha no? Hey! Oo, Javier, ang galing kumuha ng camera. Binabati namin si Wawa Javier, ang ating cameraman. Back to the ballgame. Lado. Raul Plaza! Wow, dominant game ah. Assist by Santos. Yamiao, tumira ng 3. Tadive yan. Block by lahat ng rebound kaya no, Eway Javier ah. Ang ganda nun. Ang pumasok. Alroy Fernando! Junjun Torres! Pang 50 na pala. Junjun Torres! JJ Wachicha 3! Kamatay sunog yun.
What a block! Union Dore 3. Wow, what a move, Babet. Galing ng hati. Nadali mo doon, Bet, ah. Rob Plaza. Still ba? Santo. Uy, uy. Ayun lang. Injury. Timeout. Substitution. Ano nila ba yan? AY Javier. Rob Plaza. Lasa tsaka narka, no? Oo. Nunod ba si Virgo sa live? Ang kapal naman ng mukha Wala, hindi ko nun. alam eh. 3 seconds. GT tsaka si Ali nakalaro eh, no? GT, oo. AY Javier. Takas ng Rosas din, ah. Alroy Berlado.
Junjun Torres. Third na, third. Plaza yun, plaza. Plaza 3. Good. Meg, counted yun, no, yung tres mo. Maron Mayari. Tira naman. Karka na naman. Tangin na sipag. 2 rebound ah. Counterpart nila yan eh. Oo, pwede kili yan. Oo, mayroon pa isa. May pa isa masipag. Oh. Pero ito kasi si Narca kahit saan mo rin makita eh. Tira niya, rebound niya rin eh. Pero sana to si Jun. Abel Javier. Proud citizens. Proud. End of the third quarter. Ang ating score, 64-51. Kalamangan ng Rosas. Overtime to, overtime. Kaya, pwede yan, pwede. May pagkain na si Megbeg? Kumuha dito. Kuha na siya. Yung bantay ma... Wala mga foul, no? Tatlo lang. Fourth quarter na hindi ko palang naramdaman eh. Fourth quarter. Ano kaya? Makaka-2-0 ulit. Yan sa akin. Kadalang bola. Uy, wow! Oy, traveling! Nasobran sa step. Pero ang ganda nun. Traveling. Dapat din naman. Malyari! Piperlado yan! Dapat din. Junjun Torre! Malyara! Foul on number 3, Abel Javier. Plancha, nagdadala ng bola. First. First personal foul on Abel Javier. Plancha, binigyan. Foul on ni number Junjun Torre. 11, Junjun Toreng. First personal foul, second team foul. Ewe Javier, Tabera. Ewa Javier.
Maron Malyari. Uy, siya pa rin oh. Galing, Kaya nga, Candy. galing tres, no? Siya pa rin nakariba. Ayun, no, sayang, oh. Malyari. Traveling. Hindi na ano yun, hindi na usay ko. Oo, kasi same yung ano mo eh. Inano na eh, binawal na yun. Oo. Kung galing sa kanan, sa kanan pa rin. Pero ako tuloy dito. Mahirap yun. Malyari. Time out daw, Rosas. Time out. Rosa. Planin ro kasi. Karep, dalawang time out tatlo dito. Dalawang time out sa Rosas to, no? Rosas. Tatlong time out pa sa pila. Junjun Torres. 66-59, Labangang Rosas. Foul. Sino? Sino, pre? Foul on number 4, Yamio. Third personal foul, third team foul. Junjun Torres, Apat na lang. Ah, O, tina naman. Napilit masyado, coach. Sabado night. foul on number 16. JV Santos, first personal foul, first team foul. Go shots for Alan Gabriel. Pasok, pasok. Pasok, pre, ha? Isa pa.
ako ha. Uy, sarap. Patay, kaya Abet. Time ball, 12 seconds to shoot. 66 to 63, lamang ang Rosas ng tatlo. Diretso ba? Ay! Diretso. Wala na naman. From Plaza, foul on number 12, Aurora Ferralado. Second personal foul, 14 foul by the Team Pila. 68 to 63. Bonus shot for Plaza. Grabe. Turning point yun ah. Nahabol na eh. Yamio 3. Ay, sige. Oo nga, no? Putangin na, tatlo lang yan. 66. Foul on number 3, Awit Javier. Second personal foul, penalty. Yun. 69 to 66, lamang ang Rosas ng tatlo. Second shot. Yan na. Ito na ba? Ito na ba? Isa na lang ba? Sayang ko jump ball yun sa kanila. Javier! Ewa Javier! Grabe si Coach Ewa eh. Kostos yun ah. John Flores! Wala na naman ito. Uli! Mayari! Isa na lang ang kalamangan. 71 to 70. 3 minutes and 42 seconds remaining. 71 to 70. Time out, Rosas! Isang timeout remaining sa Rosas, tatlo sa pila. What a ball game. Wait, isa na lang. Again, Isa na lang. ang ganda ng mga games natin for this weekend. Back to the ball game. Papasukin si Ganin Roses. 71 to 70. Isang puntos na kalamangan ng Rosas. 3 minutes and 42 seconds remaining in the fourth and final quarter. Ganin Roses. Sounds. Patay, kaya mo yun. All on number 3. Abit Javier. Malyari, sorry. Foul on number 13. Maron Malyari. First personal foul. Penalty. Sino yung naka-remote
Boxing. Dalawa pa. 2 shots again for Narca. Sayang. Sablay isa. Pasok ka tuloy. Pasok tuloy. Dalawa tuloy. 73 to 70. Lamang ang Rosas ng tatlo. 3 minutes and 28 seconds remaining in the fourth and final quarter. Patay kaya, Bet. Wow! Five seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Nalog na naman. Dominic Arca. 75 to 70. Kapal na mukha ni Virgo ah. Kalma ka. Foul on number 11. Jay Bachicha. Nice bet, nice bet. Second personal foul. First team foul. Second team foul, sorry. Chamba Bashers boarding yan. eh. Tama ba yung board? Oo, boarding eh. Oo nga, nawala siya. Siya, totoo na yan. Layo. Layo, layo. Intercepted by Yamio. Maro nagbababa. Maron pinasakay. Junjun. Junjun to the power move. Offensive foul. Nasobrahan. Tatlo. Third person. Third personal foul on Junjun Torre. Last 2 minutes. Wow, Abet, rebound. Foul on number 11. JJ Bachicha. Technical. Warning for technical, number 11, Junjun Torre. Third personal foul. Wala pa. Wala pa. 75 to 71. Lamang ang Rosas ng apat. 1 minute and 30 seconds remaining. Timeouts, 3 pilak, 1 rosas. Timeouts limit. Timeouts left for Pina. Tatlo pa. For Rosas, isa na lang. Pilak ball. Timeout. Timeout. Pilak. 75 to 71. Lamang ng apat ang Rosas. 1 minute and 21 seconds remaining in the fourth and final quarter. Hindi na nag-iingay sila. Parang ikaw pala yung Riz eh. Noli, wala na joke.
Remyo. Round 3! 75 to 74. Isa na lang. Kalamangan. Isa na lang ang lamang ng Rosas. Game na. 10 seconds. Good job na, pre. 75 to 74, 1-point lead by Rosas. 55 seconds remaining. Nagpahinga lang. Hayop na yan. Nagpahinga lang. 9 seconds to shoot. 9 seconds to shoot. Ay, sorry. Tama. Tama, 9 seconds. Shot clock, ah. Junior Torres! 76 to 75. 45 seconds remaining. Lamang na ang pila. Foul number 12, Aral Roy Bernardo. Ha? Penalty. Penalty. Ilang personal? Third personal foul on Alroy Bernardo. 2 shots for Al Plaza. Ganda ng laban. Meron. Meron. Ayan na, 77. Ano na, OT na? OT na naman. Ote, walang butal eh. Tawin mo, dapat tawin mo. JB yan. JB, tinatawag si Junior Torre. Play ball. 5 seconds. Time out. Time out. Villa. Ilan na lang? Ilan na lang? Tigisa. 1 timeout remaining for both teams. 1 timeout. Tigisa. 76 all. 19.7 seconds remaining. 76 all. Hawa-hawa ng gandang game ah. Kaya iwa, isang timeout pa kayo ah. Isang timeout. Daniel Roses, pasok! Nakaka-joke na ulit, nakaka-joke na. 40 seconds to shoot. Foul on number 13, Maron Malyari. 2 shots for EYOBL. Second. Second personal foul for Malyari. Basket timeout. Deja vu all over again. Clutch! Grabe, clutch! Basket timeout ba yan? Basket timeout. Meron, tigisa. Timeout. Para Villa. Rosas, 1 timeout left.
Pilak, wala ng timeout. 78 to 76. 2-point lead by Rosas. 6.4 seconds remaining in the fourth and final quarter. May isa pa, may isa. Tangina. Focus, focus. 6.4. Yari kay Junjun. End of the ballgame. Ang score 76 to 78. Lamang ang Rosas. Picture muna sa winning team. Rosas, picture muna. Ganda, ganda. Well, eh. Hipak siya, hipak. Grabe ka, Ewa, Javier. Grabe si Ewa. Sino ano, best player? Baka plasa yan. Kakabutan ko ng starting eh. Plaza or na. Patak ko lang ha. Para naka-aircon kayo. Yeah. Plasa yan, or narka. Hindi daw, kailangan daw may clearance eh. Rosas, picture. First beat, Rosas, Rosas, picture na Rosas. 13. 5 by 13. Ang kapal ng mukha ni Virgo. Pare, Lalagyan na aircon. lalagyan eh. 5 by 13. Galing kira ni Junjun, nasa gilid, no? Gilid na gilid. Lalagyan natin ng salamin. Kalo nga, di 3 points eh. Bachich.